Pa to je bio jedan vrlo neobičan sticaj okolnosti. Zapravo, kod nas u Podgorici, pošto sam ja bila prva generacija, vi izađete sa fakulteta da niste tako upućeni čime ćete se baviti, da li ćete biti botaničar, zoolog ili ne znam nešto baviti se gljivama. Ali sticajem okolnosti, kad sam ja dala zadnje ispite, upravo je bio otvoren konkurs u Prirodnjačkom muzeju, pošto sam bila iz prve generacije, morali su nekoga da prime. Ja sam se zaposlila, direktor je rekao ti ćeš se baviti insektima. Dobro, bavit ću se insektima, ali sad je trebalo izabrati grupu kojom ću se ja zapravo baviti. I negdje 1997. godine ja sam već bila očajna zato što sam upisala, bila magistarske u Beogradu, nisam našla zajednički jezik sa tadašnjim mentorom i moj kolega sa Žabljaka kaže, znaš, kod nas na Durmitoru već godinama radi jedan divan profesor, ja ću da te povežem, i to je bio profesor Ante Vujić. Poslije tog zajedničkog terena meni je bilo jasno da je to nešto što me privlači. Još kad je on rekao, hajde sad ti ipak upiši kod nas magistarske i ja ću ti pomoći, naravno, u tim počecima, što je bilo od krucijalnog značaja. Ja se nisam dvoumila i sve je ostalo išlo tim nekim svojim putem. Međutim, taj put ne mogu reći da je bio tako pravolinijski. Negdje nakon magistarskih ja sam napravila tu neku manju pauzu iz privatnih i zdravstvenih razloga. Tako da tek negdje 2017. godine na prijedlog akademije da uradim katalog osolikih muva Crne Gore. Ponovo se srijećem, zamolila sam profesora, ja sam rekla ja to ne mogu sama. Onda su se u to uključili profesor Vujić i profesorica Radenković, sada već moji stari prijatelji. I od tada je krenula intenzivnija saradnja i naravno tada me je profesor i ulovio da ipak upišem doktorsku disertaciju, iako sam ja mislila tada da je to malo za mene kasno. Međutim, ispostavilo se u stvari da sam očigledno tada bila spremnija da uđem u nauku, u taksonomiju, nego što sam to bila kad smo se tek sreli. Znate kako, u Crnoj Gori, nažalost, imamo jako malo entomologa, a još manje ljudi koji se bave istraživanjem polinatora. I naročito je to teško mladim ljudima kada tek žele da počnu da se bave nečim. Važno je naći nekoga ko će vas uputiti, sa kim ćete moći sarađivati. U Crnoj Gori mi se družimo, radimo na zajedničkim projektima, ali samo projektima onako koji su malo širi, nisu onako usko specijalizovani. Tako da u stvari meni najveći problem bio koji sam riješila tek kad sam se povezala sa mojim kolegama iz Novog Sada, tako da jeste da radimo na daljinu, ali ja često putujem do Novog Sada, tako da možemo sve ono što mi je problem kući, kad nemam, odnosno u muzeju, kad nemam nekog pored sebe da kažem ajde da pogledamo zajedno šta je ovo ili iskoči neki taksonomski problem, ja ili pozovem neku od koleginica ili čekam da odem u Novi Sad pa da riješimo problem zajedno. I to je u stvari problem koji neće se završiti sa mojom, nažalost, generacijom. Vidi se u stvari da će taj problem i dalje trajati zato što mladi ljudi i dalje je malo, ne kažem samo entomologa, i dalje je malo taksonoma u Crnoj Gori. To je u stvari taj najveći problem koji nećemo tako brzo prevazići, a ono što mene čini jako žalosnom da ja za sav svoj radni vijek do sad nisam srela ni jednog studenta, nije došao niko da kaže mene to zanima, pa neka ne budu baš čak ni osolike muve, jer ja u muzeju pokrivam cijelu zbirku insekata, bavim se i odonatama, leptirima, ostalo sakupljam, pa eto u nekim drugim grupama se malo snalazim, ali još niko nije došao i rekao ja želim da mi pomognete ili da me uputite. Čak i kad ih ja sretnem, dođu nešto da traže, obično kad im treba za insektarijum, pa zar ne biste željeli, a pa to je malo teško. Eto tako, svi bi se bavili botanikom, čini mi se.
A u principu šta je san svakog taksonoma je u stvari da otkrije nešto wow, nešto novo, neku novu vrstu. Iskoristit ću samo priliku da se pohvalim mojim koleginicama botaničarkama koje su nedavno publikovale rad ne samo o novoj vrsti nego i novom rodu. To je nešto izgleda prilično mistično što ima najbliže srodnike tamo negdje tek u Aziji. I to je nešto u stvari čemu stremi svaki taksonom. Ono do čega sam ja do sad najviše dosegnula, to je i na što sam posebno ponosna, je to što sam bila dio tima koji je opisao jednu novu vrstu. U pitanju je vrsta Eumerus incisus, zabilježena na Lovćenu, što je meni jako drago. A naravno, pored toga ja se uvijek radujem kada nađem neku vrstu koja je nova za Crnu Goru, jer je to, pa možda je malo onako i takmičarski, moj profesor godinama radi u Crnoj Gori, naročito na Durmitoru, i onda je za mene poseban izazov ako ja nađem nešto što on nije našao. Tako da je bilo, da, 2018. godine smo se našli na terenu i ja kažem, Ante, čini mi se da je ovo psars. Ona mi kaže, znaš, i ja sam ga nedavno našao na Orijenu, ja na Lovćenu. No dobro, onda se ja vratim iz Berana, ali ja imam spazigastera. O, odlično. Takve neke, mislim, to je neki takmičarski duh kroz igru, ne znam, naravno takmičarski duh ja nikada neću dostići ono što je profesor Vujić dostigao, ali jeste mi inspiracija, velika inspiracija. Naravno sad dolaze neke još mlade snage koje su mi također inspiracija i sa kojima mi je bila milina raditi u Novom Sadu, naročito kad je navečer fakultet prazan, onda izvadimo sve kutije, ja i Tamara. I onda je sve naše, možemo da radimo do mile volje. Ali što se tiče, htjela bi se samo nadovezati, kako sam već rekla, nas je malo u Crnoj Gori, ne možemo se baviti samo taksonomijom. U principu uvijek morate da se bavite i ekologijom u ovakvom ili onakvom obliku, pa čak i tim različitim oblicima zaštite različitih vrsta. Nažalost, u Crnoj Gori godinama su bile zaštićeno svega po par vrsta lepidoptera, ovih koleoptera. Međutim, ove godine, u stvari još prošle godine je pokrenuta inicijativa, više nas je guralo tu priču da se napravi novi spisak zaštićenih vrsta. I ja sam prije par mjeseci predala spisak nekih 90-ak zaštićenih vrsta uz obrazloženja, tako da se nadam da će to biti prihvaćeno, tako da će to biti još jedan pomak u zaštiti osolikih muva u Crnoj Gori, nadam se. I jedna dobra osnova za izradu crvenih lista koje također nemamo, a koje bih voljela, naravno zajedno sa svojim kolegama sa katedre u Novom Sadu, da uskoro završimo i uradimo. Dobro znamo da nema zaštite vrsta, u stvari bez zaštite staništa. Mi u Crnoj Gori upravo tu nailazimo na jedan veliki problem, a to je da mi imamo područja koji imaju određeni oblik zaštite, ali na terenu mi to ne osjetimo. Zato što i u nacionalnim parkovima i parkovima prirode nema tog dobrog, ne bih voljela da mi zamjere zbog ovoga, ali zaista nema dobrog menadžment plana. Upravljanje se u nekim situacijama ide čak protiv onoga što predlažu ekolozi i biolozi inače. Imali smo situacije da smo morali da se borimo, da se maltene u srcu parka prirode Komarnica, i to je problem koji još uvijek nije riješen, da se ne radi hidroelektrana. Mi smo se ponadali da smo dobili tu bitku, međutim vidimo sada da se ponovo pokreće to pitanje. Nažalost, u Crnoj Gori, a mislim da je to situacija svuda na Balkanu, kada se sretnu ekonomija i ekologija, nažalost, ekonomija tu obično odnosi pobjedu. Tako da ono čemu bismo trebali da težimo jeste da barem prepoznamo staništa koja su, pa neka to budu i manja staništa, manja područja koja su od značaja za očuvanje određenih vrsta, da oni imaju zaista pravo upravljanje, imaju zaista pravu zaštitu. Međutim, da bismo mi to postigli, jako važno je uključiti lokalne zajednice.
Za moje mlade taksonome mogu samo reći, ako zaista volite, želite da se bavite taksonomijom, morate da se najprije opskrbite sa jako puno entuzijazma. Nažalost, jedno je uživati u nekom poslu, željeti da se bavite tim poslom, međutim morate da znate da ipak postoji ta egzistencijalna strana. Nije lako baviti se taksonomijom, a ne biti zaposlen u nekoj instituciji koja će vam omogućiti da imate adekvatnu opremu i odlaske na teren. Jeste da se to dešavalo kroz godine i nama koji smo bili u institucijama da smo nabavljali, da smo opremu koja nam je bila neophodna, da smo finansirali nekada i te puteve. Sada se to putovanja na teren, to je sada na mnogo boljem i visočijem nivou. Tako da mislim da nove generacije neće se u potpunosti sresti sa istim problemima kao što se srećemo mi, ali nažalost kod nas u Crnoj Gori nema, iako nas nema puno, i dalje nema dovoljno mjesta za sljedeće. Ne bih željela da zvučim previše pesimistički. Voljela bih da se po tom pitanju nešto promijeni. Voljeli bismo da se otvori neki novi istraživački centar koji bi dao priliku mladima i nama koji već imamo više iskustva da ih uputimo u te neke nove istraživačke pobjede, nadam se.